Kelestarian alam atau sustainability adalah isu yang sering dibangkitkan sejak kebelakangan ini. Jenama-jenama terkenal di dunia, organisasi, perusahaan besar maupun kecil serta individu telah mula mengetengahkan isu ini dalam segala aspek operasi dan kehidupan mereka. Akan tetapi, masih ramai yang beranggapan yang gaya hidup lestari atau sustainable lifestyle ni adalah satu norma yang sukar untuk diamalkan. Okay? Benar pada satu ketika dulu, konsep sustainable lifestyle ni adalah satu konsep yang asing, alien to us, yang mungkin hanya dibincangkan oleh aktivis dalam sekitar. Namun begitu, kita dengan selaras dengan peningkatan kesedaran terhadap isu sustainability, gaya hidup ini semakin dipraktikkan oleh setiap lapisan masyarakat, tidak kira umur atau jurang sosioekonomi. Jadi, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan gaya hidup sustainable ini? Dan bolehkah ia benar-benar diamalkan secara konsisten? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton kita pada tengah hari yang amazing ini. Anda bersama saya, Nash Idrus, moderator anda untuk episod kedua rancangan Bincang dan Bangkang. Dibawakan kepada anda oleh Permodalan Nasional Berhad sempena Minggu Saham Digital 2021. Okey, dan tidak boleh dinafikan lagi yang gaya hidup sustainable ini memang sesuatu yang harus dipraktikkan untuk memelihara alam semula jadi dan mengurangkan kesan perubahan iklim demi kesejahteraan kita dan masa depan anak-anak kita. Tetapi, apa yang juga tidak boleh dinafikan adalah cabaran untuk menjadikan amalan atau tabiat-tabiat hijau ini sebahagian daripada kehidupan kita. Untuk itu hari ini, kita ingin mendalami topik ini bersama Melissa Tan, aktivis Sustainable Living yang juga merupakan Country Coordinator Fashion Revolution Malaysia, iaitu pergerakan global yang menyokong fashion beretika dan adil. Dan juga Harith Ridzuan atau Harith the Green Carpenter, pengasas The Green Factory yang menghasilkan perabot dan kerja kayu yang mesra alam termasuk bagi hotel-hotel terkemuka dan ternama di Kuala Lumpur seperti The Rumah dan Mandarin Oriental dan banyak lagi. Okey, selamat datang Melissa, selamat datang Harith, apa khabar? Hi Nash, nice to see you. Yes, you guys look very very nice hari ini. Looking very sustainable. Okey, mereka berdua ni dijemput sebab kita nak bincangkan tentang gaya hidup sustainable ni dari dua sudut atau point of view yang berbeza. Melissa untuk menceritakan daripada perspektif individu dan Harith pula dari perspektif ahli perniagaan. Mungkin Melissa boleh beri komen daripada lensa seorang individu yang menerapkan green habits dalam gaya hidup seharian. Kemudian saya ingin dengar pula daripada Harith sebagai seorang ahli perniagaan yang membuat conscious decision untuk menukar konsep perniagaan pertukangan ke arah konsep yang lebih hijau dan lebih lestari atau sustainable. Dan apa yang kita cuba bangkang hari ini adalah bukan sesama kita, tetapi stigma ataupun alasan, the excuses yang selalu kita dengar setiap kali kita cuba nak galakkan atau promote sustainable living ni. Okey, sebelum kita bermula, saya nak kongsikan kepada penonton bahawa kita sedang menjalankan tinjauan pendapat yang mula dibuka semasa rancangan Salam Minggu tadi. Soalannya, anda boleh committed pada gaya hidup sustainable? Boleh ke? Dan pilihan pendapat yang diberikan adalah antara boleh, kita perlu menyelamatkan bumi kita, atau tak boleh. Ianya gaya hidup yang sangat mahal. Okey? Jadi kalau kita tengok mereka yang telah mengambil bahagian dalam poll ini, setakat ini, okey, cuba tengok di situ. Alright. Lebih cenderung mengatakan apa tu? Yes, 66% mengatakan yes, boleh menyelamatkan bumi kita atau alam kita. Alright. So teruskan jika anda belum undi, teruskan untuk membuat pengundian anda di ruangan komen Facebook live kita ini. Kita akan lihat jika keputusan undian ini berubah sepanjang rancangan ini. Okey, teruskan membuat undian anda. Alright. Kita mulakan hari ini dengan berbincang dan berbangkang dengan dua orang di sini. So
bolehkah anda memberi komitmen untuk gaya hidup lestari? Itulah kita punya topik. Bolehkah anda memberi komitmen untuk gaya hidup lestari? Okey. Bagi anda yang tak tahu, Melissa sebenarnya seorang pernah mengambil bahagian dalam rancangan Asia's Next Top Model musim ketiga. Wow. Dan juga seorang host TV dan penerbit dan juga pelakon, multi talented ini. Melissa juga memang cukup terkenal dengan projek-projek yang berkaitan dengan usaha seperti sustainable fashion, pemakanan tanpa daging atau meatless, dan juga aktivisme alam sekitar. So, environmental activism. Sebagai seorang penyokong zero waste dan gaya hidup sustainable, bagaimanakah you, Melissa, memulakan perjalanan anda dalam dunia sustainability ini dan juga dunia environmentalism ni? Boleh kongsikan sedikit? Thanks so much for that question, Nash. So, masa Mel dalam sekolah menengah, I'm going to mix my English and BM a little bit. Sure, go ahead. I learned about the Great Pacific Garbage Patch when I was a kid, and I love animals, and I'm sure everyone at home loves animals as well. So I understood that if nature suffers, the animals suffer. So when I learned about things like the Great Pacific Garbage Patch, pembalakan and all the environmental destruction, I always hoped, oh my God, I hope someone does something about it. Someone in power has to do something about it. The businesses, the government, someone. Sebab aku kecil saja. Yeah. So fast forward 20 years later, aku dah dewasa kan. And then I find out that the climate crisis is so much worse. Everything else is so much worse. Jadi aku fikir, kenapa aku tunggu ya? Right. Dari dulu aku tunggu. I nak tunggu apa lagi? Aku sendirilah buat. Right. And that is the power of activism because it is the power of the people. Everyone is an individual, whether you're a CEO or whether you're an employee, whether you're a mother, whether you're a father, you're an individual. So together we form the demand for the businesses. We can change the world to the direction that we want it to be by the decisions that we make every day. Sebab kalau kita tak setuju dengan praktis-praktis businesses, for example, kalau kita tak beli, then diorang macam mana boleh teruskan kan? Kalau kita support praktis yang bagus, diorang akan berubah juga. So through our voices collectively, I believe we can change. Fantastic. Terima kasih berkongsi sedikit your point of departure of when you made that decision with us. Okay, untuk Harith pula, sekarang anda meneruskan perniagaan pembuatan perabot yang dimulakan oleh ibu bapa anda ya. Apa yang membuatkan Harith beralih arah daripada sebuah perniagaan yang lebih tradisional kepada erti kata bisnes sekarang ni yang mana sebuah yang menengahkan kelestarian dan juga kelestarian dalam aktiviti harian in your business seperti hari ini? What's your point of departure? Jadi mak bapak saya mempelopori syarikat kami One Tech Malaysia Sdn Bhd pada tahun 1993. Jadi saya daripada umur muda, daripada umur saya 10 tahun, bila time cuti sekolah je saya kena kerja kat kilang. Cuti sekolah je kena kerja kat kilang. Orang semua pergi jalan-jalan, saya kena kerja kan. So time tu tak suka jugalah. Tapi saya membesar dalam industri. So bila dah lama membesar dalam industri, saya habis belajar, saya datang balik kat Malaysia and saya join the family business. And daripada situ tahun 2008 saya memang masuk dalam industri lah. Jadi kita banyak do project, large scale project, dan kita also banyak supply furniture to government and corporation. After few years, 2011, time tu anak saya baru lahir, and masa itulah saya start terfikir pasal masa depan sikit lah. So saya anak pertama daripada 10 orang, and memang ikut planner saya kena continue the family business lah. And saya fikir macam mana saya nak continue. Sebab masa tu kita macam semua orang, kita buat kitchen cabinet lah, kita buat projek lah, which tak ada something special about company kita lah. And Malaysia, bila kita tengok study di industri Malaysia ni, salah satu negara pengeluar produk kayu terbesar di dunia.
Jadi kita punya industri sangat bagus dan sangat besar. Tapi bila kita tengok ada banyak isu-isu kelestarian yang tak diselesaikan. Sebagai contoh, waste. Kita ada terlampau banyak sisa-sisa kayu yang kita buang je. And sebagai contoh dalam industri hiasan dalaman, where sebagai contoh kita buat 20 tingkat kan, renovation. So sampah yang created tu terlampau banyak. So benda-benda macam ni yang saya rasa terdetik dalam hati saya, okay, saya nak buat something tentang benda ni lah. Sebab kita tengok dalam industri tak ada siapa pun buat. Industri kita besar tapi tak ada siapa pun tengok tentang isu-isu ni. And itulah kita start go into making green products. Tapi at that time memang kita tak tahulah apa, saya tak tahu apa green furniture ni apa semua tak tahu. Tapi kita just decide, okay, let's try to start with something. And that is when we started dengan pakai kayu-kayu recycle. So itulah permulaan 2012 tu, where kita start bergerak ke arah lebih lestari lah. And just to add a little bit more, now kita dah 9 tahun dalam industri hijau ni. Dan kita nampak ada banyak kelebihan kalau kita ambil sustainability dan letak dalam syarikat kita dan gunakan prinsip-prinsip kelestarian ni. And bila kita nampak benefit tu, sekarang saya share cerita-cerita tu. And sekarang kita banyak fokus more on businesses adopting sustainability so that more people can benefit from being sustainable. Ya, thank you Harith. Saya ada banyak juga soalan untuk bertanya kepada anda lepas ni. Okey, itu dia dua sudut pengalaman yang berbeza tapi pada dasarnya masih serupa. Okey, kita akan fokus dulu pada sudut individu dengan bertanya daripada Melissa Tan tentang gaya hidup lestari. Melissa, apa pendapat anda ataupun mungkin anda boleh berkongsi sedikit aktiviti seperti mengitar semula, which is recycling, right? Dan juga menjimat air. Itu memang kita dah biasa kita lakukan. Adakah benda-benda lain yang Melissa rasa senang untuk kita semua lakukan, benda setiap hari yang mudah dilakukan tapi mempunyai satu impact yang besar? Apa pendapat Melissa? That's a great question. I think we have to be more mindful about the way that we use things. Because you're right, every time we try and save water or we try and recycle, it's actually doing something that's already been done. But when we think about the things that we use every day, how much do we actually need? We treat everything as disposable now. Semua benda yang kita guna, pakai buang. Even the fashion that we use. Pakai 2-3 kali, buang, tak mau lagi. Tetapi cara benda itu datang di depan kita untuk diguna, most of the time even guna for just 2-3 minutes. Right. Just imagine, bayangkan how much effort, how much carbon emissions, how much impact to the environment it takes for this thing to arrive for us to use. So let's just say this plastic bottle over here. Yeah. Kita kena drill oil, we have to drill oil. Extract it from the ground. It has been formed for millions of years. We're going to send it to the factory to make plastic. Then we're going to send it to another factory to make plastic bottles. And then we're going to send it to a third factory to fill it with water. And then we have to send another truck to send it here. What if I just took my bottle and go to the dispenser and just fill it up? Then I can cut the entire process. I didn't create the waste. I didn't create the carbon emissions and the impact it takes to bring this water here. So I think we have to change our perspective of how we use things every day. Because even when someone gives you something for free, just say they give you a keychain. Sebenarnya kat rumah ada 50-60 keychain, right? Tapi kita hanya ada satu kunci. Kenapa kita ambil lagi? Kalau lebih kita ambil, then mereka akan buat lebih lagi sebab mereka ingat, oh kamu mau keychain lagi. Kan? So it's just about changing how we consume things, rethinking it. Do we actually need it, and how can we access it without having to produce something new? Ya, saya boleh faham tanggapan ataupun komen atau pengungsian anda tadi. Sebab saya pun tak bawa water bottle ke sana ke sini yang kosong untuk bawa ke sana kemari sebab saya ada beg saya sendiri. Itu adalah satu alasan
yang saya berikan kepada diri saya sendiri. But kalau saya fikirkan, boleh saja bawa kan sendiri tanpa memerlukan untuk water bottle ini. Right? So kita boleh eliminate satu waste, which is not waste lah kan. Satu benda yang kita boleh buat sustainable living. Is that what I And mean? kamu tak perlu recycle sebab it didn't even exist. Kamu tak create the waste in the first place. Senang kan? Tak payah. Senang, tapi itu memerlukan pemenukaran minda, the different mindset yang baru, which is really interesting yang kita perlu buat. Okay, sebagai peminat fashion, apakah cabaran yang dapat lihat? Sebab kita tahu fast fashion. So fast fashion, mungkin boleh beritahu kepada audience kita apakah fast fashion, dan juga jenama-jenama yang membuat pembuangan baju yang tidak terjual, cara hidup orang yang bekerja di kilang yang sangat teruk, semata-mata untuk membuat pakaian yang sangat trendy tapi murah. Adalah beberapa jenis syarikat kan. Jadi apakah cara mudah untuk mengamalkan sustainable fashion ini? Okay, mungkin boleh komen sedikit. Adakah orang rasa konsep ni satu yang like it but it's too expensive, sangat mahal, ataupun sangat leceh? Apa pendapat you? I'd love. What's that first? Fast fashion. Okay, I'd love to touch on that point as well about people think sustainable fashion itu mahal. Tetapi okay, so let's define fast fashion first. Let's think about how our nenek and our grandfathers, how did they used to produce fashion? They probably had maybe one pair of new clothes every year. Maybe for Hari Raya or Chinese New Year or Deepavali. And then whatever clothes they have, they would use it for decades and it would look good, it would serve them well. But right now, how we consume fashion is pakai buang. Oh, I dah post on Instagram, tak nak pakai lagi. But the impact of the fashion industry is devastating. It is one of the highest contributors to the climate crisis in terms of carbon emissions. And not only that, there's also the human impact to it. The reason why our fashion is so cheap, boleh RM50 begitu, kerana everyone along the supply chain paid for it. They are living on wages that cannot, it's called poverty wages, so means it's not a living wage. You can't really raise your family that way or raise your family in a good way. They're put in conditions where, they'll work 14 to 16 hours a day without a toilet break. Some of them will even, do the toilet here because they're not allowed to even step out to go to the toilet. This is not the kind of practices that we want to support, because every piece of fashion we use and we purchase impacts so many people along the supply chain and so many people after that as well. We have a great fashion dumping problem across the world where we're producing too much fashion waste. So then, the other day there was a whole desert that was filled with fashion waste. We're exporting all this fashion waste into developing countries, and we have our problems here as well. So why do we actually need this fashion? Right now they're producing 13 new pieces of fashion for 7 billion people every year. Kita orang boleh guna habis tak? 13 apa? 13 helai baju baru untuk setiap orang. 7 billion orang setiap tahun. Right. Setiap tahun boleh guna habis tak? Sebenarnya everything we need already exists. So why not we recirculate our fashion now? There is 5 to 6 different ways you can access fashion and stay stylish every day without having to purchase new fashion. Kamu boleh pergi bundle, boleh share with your sisters, with your friends. You can restyle your wardrobe. Sometimes we open our wardrobe, tak ada benda nak pakai lah, tapi kerana too much, kita orang tak boleh nampak pun pakaian tu. Pagi tadi saya buka saya punya wardrobe, saya tengok, banyak betul baju ni, mana satu nak pakai? Mana satu nak pakai? Dan in the end, t-shirt yang benda yang sama juga saya pakai, polo tee pun yang itu juga saya pakai, lepas tu baju, jaket lebih kurang yang sama je saya pakai. So apa ke benda ni? We can use away with that, right? And one thing to add kat sini tuan-tuan dan sekalian is also there's a company, it's called a Rent the Runway. Yang mana mereka memberikan pinjaman, you can rent baju. Tak payah nak pergi beli baju. And that's already a publicly listed company with billions in valuation. That's very conscious as well. Yeah. So what I really encourage is I organize clothes swaps within the community. So kita orang semua pasti ada baju yang kita tak pakai kan? Right.
what if instead of buying new ones, aku exchange dengan you? Right. You don't shop outside, you shop my wardrobe. I shop your wardrobe. So kita orang boleh like circulate sampai, you know, every day we can wear something new even without having to incur the new environmental impact, the new emission. Ya, saya pasti ini akan menjemput banyak komen di dalam Facebook dan social media. Teruskan memberikan komen anda juga kat situ, okey? Okey, daripada fashion kita pergi ke packaging, okey? Dari kedai pakaian kita pergi ke wrapping paper, bubble wraps, dan lebih-lebih lagi kalau macam restoran sekarang ni, ialah masa pandemik banyak restoran yang memberikan kemudahan untuk kita membuat servis penghantaran makanan. Tetapi ada yang menggunakan single use plastics, okey? Ini semua dipakai sekali saja, dipakai buang, dan sampah dan plastik ni dia akan kekal. Sampah plastik ni kekal di dunia kita selama-lamanya, betul tak? Right? So apa pendapat Melissa tentang this issue? Maybe Harith also, anytime you can jump in. Okay, so plastic waste. If it's from the perspective of an individual, betul, kita orang perlu makanan yang berkhasiat. Air untuk diminum, tapi sebenarnya plastic around it, we don't need it. So I think during the pandemic, we were all about like support local. But then we interpreted it as, oh, means I order more delivery, right? But actually, what if we took our containers and go to our actual local shop downstairs? If everyone did that, maksudnya all the shops will get taken care of. All the business owners will get taken care of because their own community, their neighbors, their kampong mates are the ones that are coming to support their business. Instead of ordering something from another area or something from far away, why don't we get to know our neighbors a little bit more? You know, when you go downstairs and you buy something, you get to see the person every day and say, hello, could you please, I would love to eat some of your food. Here's my container. Tolong tapaukan untuk I. We have to bring back that culture because our father, our mother, our grandfather, our grandmothers, they used to do that as well. Kalau diorang nak makan kat luar, diorang tak guna plastik last time. How come diorang boleh? Kenapa kita orang tak boleh? Betul. So we have to bring back that kind of culture. That culture, betul. Kenapa? So we're going to get into. Tambah sikit. Yeah. I think sebab you dah touch on our ancestors kan. Sebab banyak orang ingat sustainability ni a foreign concept or konsep daripada barat ke apa. Tapi sebenarnya benda ni dah ada dalam kita punya sejarah dah lama. Macam dulu datuk nenek kita bila dia nak pergi keluar, dia bawa bekal kan. Bekal dalam bekas either like daun pisang atau bekal. So dia tak create pun sampah. And then dekat rumah dia rain water harvest, hujan dia ambil air and then untuk pokok-pokok. And rumah kita didesign in a way that tak panas walaupun cuaca kita panas. So ada banyak benda-benda ni, elemen ni yang dah ada dalam culture kita, dah ada dalam sejarah kita. Tapi kita je sebab dengan ke arah kemodenan ni, kita lupa apa yang sebelum ni, kita pakai benda yang convenient sebab benda tu kita rasa senang kan. Tapi sebenarnya kalau kita nak bergerak ke depan, kita sebenarnya kena tengok juga kat belakang kita. And tengok apa prinsipal-prinsipal yang ada yang kita boleh pakai. Just nak cakap pasal, since kita cakap pasal waste kan, packaging. Macam syarikat saya, kita mengamalkan zero waste manufacturing. So apa kita buat? Mengamalkan zero waste manufacturing. Zero waste, okay, good. So cara dia ialah kita tengok proses-proses kita, semua proses-proses kita, and kita tengok macam mana kita nak reduce waste kita. So sampah tu bukannya dari segi material je, masa, perjalanan, ada banyak jenis waste lah. Tapi let's say kita cakap pasal packaging, contoh macam kita pun sebenarnya tengah tengok juga apa substitute yang ada dalam market yang sustainable. Tapi contoh macam kalau kita packing barang, kita ada either bubble wrap ataupun polystyrene kan untuk protect material. Itu tak sustainable lah. Jadi apa kita dah recently find, kita boleh tukar benda tu dengan habuk kayu. So kita pakai habuk kayu, our sawdust as a bedding for the material, for the packaging. Jadi benda tu boleh protect the material. And at the same time, orang yang receive tu boleh compose benda tu, boleh kalau dia buang pun benda tu biodegradable. Jadi, and harga pun is reasonable.
Jadi benda-benda macam tu sebagai bisnes, kita kena tengok macam mana benda tu sustainable but at the same time affordable. So benda-benda macam ni lah yang kita kena, macam Nash cakap tu, kena fikir lebih sikit. And kena buka sikit minda macam mana kita nak pakai resource yang sikit ni untuk gaya hidup kita. Ya. Thank you Harith. Harith, kita masuk ke sudut perniagaan. Boleh tak Harith ceritakan sedikit The Green Factory ni, bagaimana ia memastikan kelestarian hutan di negara kita? Apa yang company you buat? So pada 2012 tu, salah satu benda yang kita tengok dalam market atau dalam negara kita, 2012 Malaysia ada rate of deforestation yang paling tinggi, antara yang paling tinggi kat dunia. 2012. Rate of deforestation. Okay. Pembotakan paling rampant di dunia. Wow. Most so rampant. Wow. Benda tu memang it's a big news lah. And industri saya direct relate dengan forest kan. Jadi saya rasa tak sedap lah. Sebab banyak orang yang kalau dalam pembuatan perabot ni, dia tak care pun mana material tu datang. Dia just as long as benda tu murah, benda tu ada certain quality, then they buy. So bila kita tukar ke kelestarian ni, kita cuba use material-material yang lebih sustainable. So sebagai contoh, kita pakai sisa kayu. So sisa daripada construction site, daripada rumah-rumah lama, kayu tu kita recycle, kita buat produk. And jadi itu kita punya start. Tapi bila kita dah lebih lama dalam industri, kita nampak sebenarnya sustainability ni bukan material je. Dia the whole process. So dia daripada, so kita dah 9 tahun ni kita create a framework tau. Okay. Yang dipanggil proactive green system. Where kita tengok all our process dalam our operation and also the stakeholder atau orang yang terlibat. So dalam contoh proses sebenarnya bukan kita tengok material je, kita tengok design dia, macam mana design dia boleh reduce waste, efficient use of material, the gum yang kita pakai, the coating yang kita pakai, the packaging yang kita pakai, cara kita buat kerja, mesin yang kita pakai, orang yang buat, and contoh sekarang more towards activism work, so media, the government, so all the stakeholder tu kita find ways on how they can be part of making sustainable achievable, and all the process is greener. Tapi it's a long term process and it's sikit. And kalau you do it in a proper way, you can actually buat a business, make money, but at the same time save the environment atau make the world a better place. Kita teruskan lagi. Saya nak tanya sebab dalam bercerita tentang sustainable ini, apakah benda-benda lain yang Green Factory amalkan supaya sustainability ini diteruskan? Maybe dari sudut rantaian bekalan, supply chain, ataupun dari sudut pekerja. So bila kita cakap pasal sustainability ni, sebenarnya sustainability ni bukannya environment tau. Sustainability ni maksudnya good in the long run. Yeah. So maksudnya dia environment ni is actually the byproduct of sustainability. You protect the environment because of sustainability. But sustainability ni termasuk banyak benda. Sebagai contoh sekarang mental health, physical health. Yes. Ada things yang kita tak tahu pun sebenarnya is part of sustainability, tapi it is. Termasuklah cultural preservation. Those are all sustainable principle or something that we need to look so that our generation can sustain in the long term. So sebagai contoh, one of the things that we are trying to do is increase menaikkan martabat pembuat kayu. Sebab orang selalu ingat orang-orang yang kerja kayu ni tak kelas lah, sebab dia tak kerja kat office, dia tak ni kan. Tapi kalau kita tengok negara-negara maju seperti Germany, Australia, orang yang kerja-kerja tangan ni, dia sebenarnya earn more daripada orang yang the blue collar, earn more than the white collar. Sebab tu negara-negara ni, diorang kalau dia nak panggil plumber ke apa, dia akan pening sebab mahal. Tapi that is the value. So sekarang kita nak bawa value tu so that orang-orang yang kerja dalam industri kayu ni, dia fokus on quality, fokus on system, fokus on sustainability. Jadi martabat dia naikkan.
Jadi pembuatan ni dapat dilihat sebagai vocational atau pekerjaan yang orang tak pandang rendah. So tu dari segi dari segi pekerja. So dia ada banyak lah, termasuklah media, macam mana kita work dengan media is kita share about our sustainable practice on what people, apa orang boleh buat, apa company boleh buat. Sebab orang selalu ingat, sebab saya banyak fokus aktivism saya kepada businesses. Sebab untuk public ni ada banyak orang dah buat. Cuma dari segi bisnes ni, sekarang demand ni ada tau. Tapi not enough supply. So apa yang saya buat sekarang ni is more nak dapat lebih banyak bisnes bergerak ke arah lebih lestari. So that is the activism part of the business lah. Mungkin juga exposure dalam media menunjukkan apa yang anda lakukan tu penting juga. Macam you tengok home improvement punya shows on TV kan, dia tunjuk orang yang buat, these are called the builders. And betul, mereka memang earn so much money because they are so professional. You see orang gunting rambut sekarang ni, dia punya harga pun ada yang RM5, ada RM10, ada RM150. So I think we should be moving towards that, right? Sustainability. Okay, kita dah bercerita tentang sustainability atau kelestarian ni dari sudut individu dan juga dari sudut perniagaan. Dan realitinya walaupun anda bercakap, tapi ramai juga orang masih lagi skeptical kan. Macam mereka mungkin ada bercakap dengan orang masyarakat yang masih lagi negatif. Mereka bercakap, green habits ni harga dia tinggi lah, leceh lah, ataupun saya buat tu buat apa? Kalau saya buat orang sebelah tak nak buat. Why am I just doing this alone, So apakah yang Harith atau dengan juga Mel boleh cakap tentang cabaran dan juga peluang dalam proses untuk mendidik orang ramai tentang pentingnya gaya hidup lestari ataupun this sustainable living ini. In the world of negative people that are around us, what would you say to them? Who would like to start first? Let's start with the first one, the fact that it's often seen as expensive. Since I started zero waste living, what I've learned is that I've saved so much money because I consume so much less. But I get to know people more because what we're doing is sharing. We're sharing our resources. Katakan you need a ladder. Apa tu? Tangga. To do something in your house. Now our practice is to, each of us need something, we will buy it and then we will use it once and then kita orang simpan dalam storeroom. But if we do things like, hey Harith, I need a ladder, can I borrow for today? Sebab kita guna maybe 1 year once je. That's a way for us to connect with our community more. So I connect with people more. Instead of solving my problems with buy something, we share more. We get to know our neighbors. And every time I practice zero waste living, I'm also living healthier. I eat healthier because I'm not eating processed food anymore. Kita kan tahu processed food tu tak begitu baik untuk kesihatan kan. Every time, because I don't buy things in, katakan potato chips lah, biskut lah, sebenarnya all those things are not very good for our health. So because I live zero waste, I don't really eat those things anymore because they are in plastic packaging. So all these things that you're doing for the environment is actually going to pay you back so much more. And when you talk about the whole discouragement, kalau I buat tapi orang lain tak buat apa? So kita orang nak main permainan apa? Who can do less or who can we encourage to do more? Which one do we want to play? Because every time we do something, it's going, orang tak nampak, orang tak dengar, you should do this, you should do that. Diorang sebenarnya tengok kau buat apa. If I see you do this, then they will feel encouraged to do it as well. The zero waste community in Malaysia, so community zero waste in Malaysia tu sudah almost 40,000 people. And it started with 1 person, 2 person, 3 person, 100 orang, 1000 orang. And it's now all over Malaysia. People that are living zero waste and the businesses around them start to practice low waste practices as well. Their neighbors, their families, their friends start to see, bagus kalau buat begitu. Maybe I should do it too. So just start small and build the habit. So tidak susah payah. Sebenarnya semua kita yang benefit.
Betul. Thank you so much for sharing that. I'm learning from you. Number one is kurangkan belanja. Number dua dapat connect, interact with the neighbours. Number tiga, health benefits ataupun kesihatan, which is really good. 3 good points for us to ponder. Harith, what about you? Saya suka tengok sustainability ni atau kelestarian ni sebagai salah satu cara kita kan boleh jadi lebih kompetitif. Ni dari segi bisnes. Sekarang kita tengah push for more sustainability as a competitive advantage. So you are seeing sustainability ni bukan sebagai kita punya CSR untuk save environment, tapi macam mana elemen-elemen kelestarian ni boleh benefit syarikat kita dari segi dollars and cents juga. Sure. And that is apa yang saya tengok daripada apa yang kita practice. Sebagai contoh, kalau kita tadi soalan dia sustainable manufacturing or consumption is expensive, right? Soalan tu biasa kita dengar. Tapi ada banyak cara untuk kita pakai elemen-elemen kelestarian ni and jadikan produk kita lebih kompetitif. Sebagai contoh, kita ingat kalau sustainable manufacturing ni kita kena ada solar panel, kita kena ada mesin yang mahal, material yang mahal. Sebab tu orang takut lah dengan sustainability ni. Tapi actually, apa yang saya buat contoh atau kita tengok proses kita dan apa elemen kelestarian yang paling senang kita nak buat. Kalau kita nak start ni, paling senang, paling low cost and paling tak susah. So kalau macam sekarang saya consult business, saya cakap okay, ada 2 things. Satu, you boleh tengok waste you. You tengok waste you, apa you boleh buat waste. Sebab certain waste ni kalau you nak dispose, you nak buang, kena bayar. So kalau you dapat pakai benda tu, then you save cost. Okay? Macam kita orang sebelum ni sisa kayu kita ada dalam lebih kurang 30%. Tapi dengan kita punya inisiatif, kita berjaya kurangkan ke 5%. Caranya, kita ambil waste-waste kayu yang kecil ni, kan kita buat perabot apa semua, ada kayu-kayu kecil ni, and kita buat produk daripada kayu kecil itu. Right. And salah satu produk yang kita buat adalah phone holder. Tak bawa. Tapi phone holder ni, kita buat daripada lebihan-lebihan kayu kita, jadi cost material tu dah tak ada. So cost dia sebab barang besar kita dah beli kan, so zero cost in term of material. Cost dia adalah cost kerja lah, labor. And apa yang kita buat, kita dapat saving from material tu, kita bagi to our customer. Wow. Jadi quality yang sama, tapi cost yang kurang, jadi kita boleh menyebabkan produk-produk kita even murah. And now, phone holder tu adalah salah satu best seller kita. Kita dah jual beribu-ribu phone holder. Just dengan kita nak kurangkan waste kita, kita create a new revenue stream. So that tu dari segi waste lah. And the other one is dari segi paperless. Kita bergerak ke arah digitalization kan. So satu, kita become more efficient. Dua, kita reduce cost kita. Macam dulu as a consumer brand, you kena ada brochure, you kena ada name card, you kena everything. Sekarang ni for me card tu I ada, sometimes people minta, tapi most of the time memang I tak bagi card. And I pun tak ambil card. Sebab I dapat card, I tak tahu what to do with the card. I terus put in the ni. So kita tengok tadi waste dengan digitalization. Tak ada pun sentuh produk. So untuk start, kita tak sebenarnya sentuh pun produk kita. Kita start dengan apa yang senang, apa yang benefit kita. And bila kita dah tengok, okay, then apa next kita boleh buat? Apa next kita buat? Dia macam perjalanan yang panjang. So kita dah buat 9 tahun, kita sikit. Kita tak boleh buat semua dekat dalam satu masa sebab cost akan terlampau tinggi and tak make sense for business. So that's why apa yang kita tengok is kelestarian sebagai salah satu benda yang membezakan kita dengan competitor, and at the same time memberi to our bottom line, maksudnya our kewangan pun is positive because of sustainable punya ni. Ya. Dari sudut perniagaan, bagi saya lah, personally bagi saya secara individu, kalau saya tengok macam satu produk tu dibuat, and then kalau ada dia tulis dekat situ made from recycled products, for me it feels like more heartfelt lah, rasa hati sikit. Macam wow, then why not
support, right? So saya dapat gambaran anda sebentar tadi, which is you apa tadi jaga duit, dan juga satu revenue stream yang baru untuk bisnes. Dan juga bisnes sekarang, even banks are talking about sustainable business. Jadi bagi diri anda kedua-duanya, setelah anda menceburi gaya hidup yang anda ada sekarang ni, which is kelestarian alam, adakah anda dapat melihat perubahan dari sudut tahap kesedaran masyarakat? Have you seen changes in the level of awareness dan kepekaan mereka terhadap isu-isu alam sekitar? I'll give you an example. Saya rasa in my community, my neighborhood, there's like one guy, dia is like the penghulu of this area of my taman. So dia is projecting, cakap, jangan buang sampah kat sini, we'll do this and this and this. And I think saya rasa itu sangat bagus. Dan apa pendapat anda? Adakah nampak yang masyarakat kita ni dah peka, atau apa yang you nampak yang projek-projek additional to apa yang you ceritakan sebentar tadi? If you can share, where do you see this happening? Awareness, is it high now? Is it the people take it up? I feel like the climate community and the environmental community has grown a lot in the last few years, especially internationally. Here, I feel like zero waste living has gathered more steam, and businesses start to realize sebenarnya the consumer wants us to be more sustainable as well, and they start to change the practices. I love the example you brought up about that guy in your neighborhood. I think that really shows the power of one person. Yep. One person can impact their entire community. Now in the last few years, even in Bangsa, about 3 years ago, there was these two ladies, Carolyn Lau and Marina. They started Tak Nak Straw. Right. And that's why so many cafes in KL and Selangor and abroad and beyond that start to practice no straw. Starts with 2 people, just to encourage people, and then you change the culture. So any of us can be that person. It's true the people you interact with every day. So I feel like each of us, bukan leave it to the activists. Sebenarnya kita semua orang aktivis. Yeah. Just whether we're acting for a world that is still polluting, yang still membazir, atau kita nak cuba change the world with the things that we do every day. Yeah, I think juga kalau kita gang up dengan orang yang suka, macam Azlan saya cakap tadi, we call him Azlan, the watch guard. So kita cakap, Azlan, apa pendapat you kalau kita buat macam ni? Oh, this is good untuk community. So kalau kita semua nak benda tu, so kita gang up dengan orang yang nak, so dia ada movement tu bermula, ya, berputik. Thank you. What about Harith? Have you seen tahap kesedaran benda ni? Cakap pasal awareness ni, bila saya start buat perabot daripada kayu terpakai ni, time tu tak banyak pun orang beli barang saya. Orang ada stigma tau. Kayu ni still elok ke, bersih ke. So macam-macam stigma. Tapi pada 2012 tu, by the end of the year tu dah start the hipster cafe punya movement tau. So that is when kita nampak banyak kedai-kedai cafe apa ni, dia pakai recycle furniture second hand atau banyak recycle wood. And then that is sebab kita one of the pioneer, so kita banyak start dapat job cafes apa semua. But now sekarang benda tu dah move to bukan just cafe and restaurant. Sekarang high-end restaurant are using it, hotels, offices. So benda tu dah bergerak ke tempat-tempat lain. And sekarang orang lebih faham. Kayu recycle furniture ni sekarang, dulu pallet tu sangat murah, orang buang-buang je. Sekarang takkan nampak pun benda tu dekat ni, because people dah ambil. People dah nampak value of it, DIY dah pakai apa semua. So awareness dari segi kelestarian tu dah semakin meningkat. Lebih-lebih lagi sekarang kalau syarikat-syarikat tersenarai di Bursa Malaysia, diorang kena ada ESG reporting and all that. So biasa benda-benda macam ni dia akan start dengan big company, then eventually dia akan turun ke SMEs and to the general public. And daripada perniagaan kami, kita dah nampak growth in sustainable product ni sangat banyak. Kita work dengan banyak brand besar dan company besar yang nak benda-benda ni. Jadi sebagai peniaga atau usahawan,
ni adalah satu opportunity untuk kita ambil. Market terlampau besar. Sebagai contoh tadi Malaysia kan, kita salah satu pembuat produk kayu terbesar di dunia. Tapi tak ada siapa pun yang cater to sustainable product. Jadi ada big kat situ. Dan bukan untuk industri saya je, banyak lagi industri. Kereta ke, pencil ke, food ke. So green adalah satu industri dipanggil sunrise. So kita kena ambil opportunity ini untuk actually repair the capital system. Capitalism. Kita selalu ingat capitalism ni adalah musuh kepada social just dengan environment. Sebab perniagaan ni lah yang akan merosakkan everything. Tapi perniagaan ni kita ada duit kat perniagaan ni kan. So apa yang kita buat, sekarang ni ada model perniagaan baru dipanggil social enterprise. Maksudnya kita buat duit dalam capital system ni dan kita gunakan untuk our causes. Sebagai contoh ada syarikat, diorang work dengan refugee. So dia buat perniagaan and then the refugees dapat benefit dia. For us macam sustainability. So business model macam ni, dia bukannya CSR. CSR ni you buat duit, you letak sikit and then dah lah you tak buat. Ni kita letak kat tengah-tengah. So that apa decision yang kita buat, apa yang kita terlibat, kita use that as our compass. And itulah sekarang kita nampak company-company baru yang muda sekarang start nampak benda ni and start buat. Itu yang kita nak. Jadi movement tu sekarang dah awareness dah tinggi and movement tu dah macam sekarang pun rancangan Malaysia atau bajet pun banyak sustainability kan. So awareness tu ada. So businesses sekarang ni adalah masa untuk masa yang perfect. Tapi kena buat in a proper way lah. Kita tak boleh greenwashing. Greenwashing ni kita buat sikit je tapi kita cakap kita green kan. So we need to do a lot more lah. Ambil peluang ni. And benda-benda macam ni lah kita kena have this conversation, this sharing session where kita pun boleh benefit semua, kita share resource. Okay. Itulah. Thank you very much Harith, kata-kata terakhir yang sangat mengujakan. Maybe one last word from you, a few last words from you. Mel? I love what you said there. It's just about creating opportunities for other people because everyone, even watching us, they want the opportunity to do something good as well. And through them supporting this kind of lifestyle, they support businesses like yours. When I first started Zero Waste Living 4 years ago, there was only one Zero Waste store. Now there's 20, 30 Zero Waste stores. Setiap state pun ada. So, you know, it goes both ways. Bukan I tunggu you, you tunggu I. Kita do it together. We're going to grow this thing together. And we're going to create that experience for everyone else to see how sebenarnya senang, sebenarnya murah, sebenarnya kita boleh support each other. And together, that's how we shift the entire world into the right space. Awesome. Thank you so much. Nice last words to wrap up the session pada hari ini. Okay, jom kita lihat kesudahan tinjauan pendapat pada hari ini. Bolehkah anda mengikut gaya hidup lestari? Anda boleh committed pada gaya hidup sustainable. 15 vote mengatakan tidak boleh. 107 votes mengatakan yes of course. 87% mengatakan yes. Yes maknanya kita semangat dan tekad untuk kita memastikan masa depan yang cerah dan masa depan yang untuk generasi yang akan datang. You know, we are doing this for the future generation, right? Tetapi we got to walk the talk, obviously. Dan Melissa dan Harith memberi cadangan yang sangat amazing untuk diaplikasikan dalam hidup seharian dan juga perniagaan. Okey, terima kasih kepada tetamu kita, Melissa Tan dan Harith Ridzuan. Thank you so much for your time being here. Terima kasih juga kepada semua para penonton yang bersama kita pada saat ini dan memberikan undian anda. Teruskan bersama kita dalam Minggu Saham Digital untuk episod ketiga Bincang dan Bangkang tentang topik yang cukup penting lepas ni, the hustle culture. Alright, jumpa nanti. Thank you guys.